परम प्रभु श्री अरविंदु दिव्य जननी श्री माँ आज मांकर पवित्र 143तम 143rd बर्थडे रे आमे मां को बनफेट कहवा प्रभु को प्रणाम करवा एवं उपस्थित समस्त अपा भाई मान को शुभेच्छागत सदिच्छागत प्रणाम करवा। आज आम आलोचना भितर को आम प्रवेश करवा। तेणु 8th एपिसोड adoration of the divine mother 8th एपिसोड भितर को आम प्रवेश करूचंती। द मदर ऑफ ऑल गॉड हेड्स समस्त देवतांकर जननी द मदर ऑफ ऑल गॉड हेड्स तारि भितरे आम किंचित आलोचना करिवार प्रचेष्टा करिवा। सुंदर दिन एमिति शुभ दिन आरि भितर पुणी एडोरेशन ऑफ द डिवाइन मदर आसीबा ये बहुत भाग्यर थिले मिले। अंततः यही भली एक सौभाग्यर दिन रे आमे सब सौभाग्यशाली आमे सब भाग्यवान। अंततः यही भली एक शुभ दिन रे आज आमे एडोरेशन ऑफ द डिवाइन मदर विषय रे आमे किछिता आलोकपात करबा को प्रचेष्टा करूचंती। मां कृपा असीम कृपा तो पचारुचंती जो आलोचना करूचंती द मदर ऑफ ऑल गॉड हेड्स एंड ऑल स्ट्रेंग्थ्स हु मेडिएट्रिक्स बाइंड्स अर्थ टू द सुप्रीम। बड़ा सुंदर कथा कहले ता पूर्वरु जणिथिले द मदर माइट ब्रूडेड अपॉन द वर्ल्ड द वन was for one was there supreme behind the god a consciousness revealed its marvelous front तापरे कहउचंती he felt a rapturous and undying force मांकर वर्णना होउची। तापरे ताको कंक्लूड करिया को जाउचंती सेई जो स्तंभर सेई जो पंक्तिर कंक्लूड करिया को जाउचंती द मदर ऑफ ऑल गॉड हेड्स एंड ऑल स्ट्रेंग्थ्स who mediatrix binds creation to the binds earth to the supreme। ए तो बुझी होउची किछि किछि मदर ऑफ ऑल गॉड हेड्स एंड ऑल स्ट्रेंथ सबुजांक देवदेवींकर से होउचंती जननी सबुजांक शक्तिर से जननी जे कि कोन करूचंती ए जो संभव करूचंती यूनियन करि दोचंती काहाकु ना अर्थ और सुप्रीम को दुई जन को संयोग करि दोचंती। तणु मोर्टाल लाइफ विथ द इमोर्टाल को आ कोन करूचंती दुईटा जो लिंक अछि तणु ताकू से कोन करूचंती ना जोड़ी दबारे सहायक करूचंती जोड़ी दउचंती। तेणु ये होची आलोचनार कथा। वर्तमान आमे माने जानिचु मां को विषय किछि किछि जानिचंती मां तांको मुहरे कोन कहिउचंती ताकू आमे टिके सुनिबा। आमे जानिचु श्री अरविंद कहउथिले मदर इज द मदर ऑफ कृष्ण। ए होचंती मां किए से ना से होचंती मध्ये श्री कृष्णंकर मां। संध्या बेल को आमे आज मां को ऊपर किछटा एपिसोड आज आलोचना हबो। तण पछाउचंती ए मां होचंती मदर इज द मदर ऑफ कृष्ण। श्री अरविंद मध्य निजे मां को मां बोली डाकुथिले। जने आसिक पहुंची किसी कंप्लेन करने को जीवा बेलू किसी गोटे अलिगेशन आनी किसी गोटे कहवा पूर्व श्री अरविंद कहते डू यू फील सी इज माय डिसाइपल सी इज ऑल्सो माय मदर। तुम्हें कौन भावुच सी मोर शिष्या सी होती मोर मध्य जननी। तेणु माँ बोलिक कहते एठी आम जो सावित्री पढ़ुचु आपण सावित्री कंठस्वर शुणुंट सावित्री विषय अदिति विषय आलोचना किसी शुणुंट। The mother of all godheads and all strengths who mediatrix binds earth to the supreme। निजे आमे ता भीतर को तार आउ टिके आगु को जीवा पूर्वरु मांकर निज कंठरे निज स्वर रे मां जहा फिजिकली जो मेसेज देइचंती तार गोटिए बा दुईटी मेसेज आमे ताको आलोचना करिबा को जीवा सेइथरो जानिबा प्रकृत रे जो कहितले आई एम सावित्री श्री अरविंद हैज रिटन सावित्री टेकिंग मी आज सावित्री कहते मु हूँ से सावित्री जहाँ कि नहीं जहाँ को नहीं श्री अरविंद सावित्री महाकाव्य रचना करती। जदि आपणकर जदि सामान्यतम जदि द्वंद्व थाए इफ यू हैव गॉट एनी ऑब्जेक्शन और किसी जदि फिक्स यू आर इन ए फिक्स जदि किसी समस्या थाए ताले माँ तांको निज विषय रे निजे दुई तीनटा मेसेज कहउचंती आमे ताको टिके पढ़िबा तापर आगु को जीवा। मांकर प्रथम मेसेज होची महान ए दुईटा जाक ये जो दुईटा जाक लाइन मुझे आउ थे पढ़ी दूसरी तापर माँ का मेसेज आड़ को जीवा। द मदर ऑफ ऑल गॉड हेड्स एंड ऑल स्ट्रेंग्थ्स हु मेडिएट्रिक्स बाइंड्स अर्थ टू द सुप्रीम
से कौन करुचंती सबुजांक देवतांकर सबुजांक शक्तिंकर से होचंती जननी हु मेडिएट्रिक्स बाइंड्स अर्थ टू द सुप्रीम से कौन करुचंती सुप्रीम को सहित से पृथ्वी को अनुबंधित कर देइचंती संयोग कर देइचंती मोर्टाल को इमोर्टाल को सहित जोड़ी देइचंती तेणु ये जो जिनस ऑल गॉड हेड्स ऑल स्ट्रेंग्स अर्थ सुप्रीम यही सब जो जिनस कहले तार मझिरे केवल मेडिएट्रिक्स बोली कहउचंती रहउचंती ये सबुजांकर संभावना को आपण मानक भीतर एबे जो आलोचना करूचंती से होचंती सावित्री एट टू टेक बर्थ तांकर एपर्यंत से डिसेंड करी नाहंती तांकरी सहित देखा साक्षात होउची आ परवर्ती अध्याय रे कंसेंट देबे मु आसीबा पई तापर जन्म आसीबा आरंभ करिवो जहा हो वर्तमान से जो अदिति रूप आप जहाँ शुणुंट से जहाँ माँ कहले माँ वर्णना होती से विषय रे माँ निजे फिजिकाली जो मेसेज गोटे दीटा देइचंती ताकू आमे टिके पढ़िबा को प्रचेष्टा करिबा माँ कहउचंती एठी आगुर तो जानिथिले कहिथिले जो माने कोन कृष्ण भी मध्य मोर मदर इज द मदर ऑफ कृष्ण बोली श्री अरविंद कहउचंती शी इज माय नॉट माय डिसाइपल श्री अरविंद कहउचंती शी इज नॉट माय डिसाइपल शी इज आल्सो माय मदर बोली कहिथिले वर्तमान आमे जहाँ देखिबा को जाउचो माँ को निज बाणी महानतम देवता भी मोर संतान कृष्ण मध्य मोर संतान से माने समस्ते मो आगरे शिशु भली बड़ा माने किंति ग्लोरियस डेफिनेशन माने डिस्कशन देखंतु मां किंति वर्णना करूचंती डिस्क्रिप्शन महानतम संतान ग्रेटेस्ट गॉड बोली जहाँ कहते सी होचंती मोर संतान कृष्ण मध्य मोर संतान से माने समस्ते मो आगरे शिशु भली अवश्य तापर कहउचंती अर्थ सुप्रीम ये सी जो सब आलोचना होचंती तापर श्री माँ तक कहउचंती केमति क्लारिफाई करूचंती अवश्य एथिरे संदेह नाही जे मोर दुईटी कान गोटे नाक प्रभृति सह रही एक मानवीय रूप किंतु सर्वव्यापी मोर सत्ता एवं शक्ति मोर नाक कान आखि सब अच्छी मनीष भाया किंतु तथापि मोर अच्छी जहाँ जहाँ कि मनीष कल्पना करेनि भाविनी सी हूँ कौन ना सी हूँ गोटे रूप अच्छी मानविक मानवीय रूप किंतु सर्वव्यापी हूँ मोर सत्ता एवं शक्ति विश्व ठारू व्यापक मोर चेतना सो मोर सूक्ष्म शरीर में बहुविध उपाय एवं विग्रह मध्य देई मु सबु स्थान रे लोक मानक पाखु जाए सेमानकु आदर करे आलिंगन करे सेमाने मोर उपस्थिति तथा संस्पर्श संबंध रे जहाँ अनुभव करती ताहा संपूर्ण सत्य आपण माने जानिचंती फास्ट दर्शन मां फास्ट दर्शन उपर अनेक लोकंकर अनुभूति लेखा है फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होती जानिचंती से माने विभिन्न प्रकार संजोग वशत हो कौतूहल जेकोसी प्रकार हो जो प्रथम से कौन कर निजर एक्सपीरियंस टाको से कौन कर लिखा आरंभ कर एक बही छपा होकर बंटा होती जानते तेणु कहते से मोर उपस्थिति तथा संस्पर्श संबंधी जहाँ अनुभव करती हूँ संपूर्ण सत्य तापर कहते मु कथबार्ता भी करे किंतु जहाँ किसी मु करे विशेषकर हृदय मध्य देकर करें मु सब कथबार्ता करे से कहना वर्ड फ्रॉम हर लिप्स विथ हैप्पीनेस विंग्स द आवर तेणु मु जहाँ करे से हृदय मध्य देकर मु करें तेणु से हृदय हृदय एकाग्र होई सेठारे मते आविष्कार करने को पड़ो निजको कनसेंट्रेट करेंगे कौटी ना हार्ट उपरे हृदय उपरे से कनसेंट्रेट करेंगे एवं सेठी मते कौन करिया को पड़ो को डिस्कवर करिया को पड़ो कारण ताहा मोर नित्य निवास स्थली आमे बाहर को जाऊँ एणे तेने जाऊँ रिलैक्स के जाऊँ फटो को जाऊँ सबुआड़े जाऊँ पंडिचारी जाऊँ सबुआड़े जाऊँ किंतु माँ अधिक स्ट्रेस देकर कहते तुम्हें तुम हृदय हृदकेन्द्र हृदय उपर अधिक एकाग्र हुआ मत खोजा चेष्टा कर ताले पाइब कारण तुम हृदय ही हूँ से जो हृदय हृदकेन्द्र हृदय से हूँ मोर नित्य निवास स्थली तापर आउ गोटे जगह माँ कहते प्रिय शिशु मोर सबु समय तू आराम रे आश्रय ने मोर से हृदय भितर से हृदय कथा पुणी थे कहते प्रिय शिशु मोर सबु समय तू आराम रे आश्रय ने मोर हृदय भितर जहाँ ते स्वागत जनाइबा सब बेले प्रस्तुत होकर रही सबु बेले प्रस्तुत होकर रही ते स्वागत करने मोर बाहुदय मध्य ते सुरक्षित कर रखा निमंते सब बेले उद्यत कौन उद्यत टेक शेल्टर्ड इन माय आर्म्स दे विल प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट एवरीथिंग जहाँ कि सब बेले उद्यत कौन बाधा को भय करना आमे माने संपूर्ण निश्चिन्न करदेबू बोलिक माँ कौन दौरान यही होती आमर माँ जहाँ को लेकर आम कौन करुचु जो कल्पना करूँ माँ को लेकर आम जो भावुचु यही निजे कहते या समस्त भीतर मोर नाक कान आखि अच्छी किंतु मु प्रवेश करुच्ची समस्त भीतर को जाऊँगी मोर सत्ता प्रवेश करुच्ची आहरी सावित्री तीनोटी लाइन कोट करवा
लिखिଛନ୍ତି प्रभु लिखुଛନ୍ତି आउट ऑफ द इन्फिनिट्यूड्स ऑल केम टू हर ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅସୀମତାର ଦିଗ୍ବଳୟ ସେପଟରୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ସାଇକ୍ଲୋ ମାନେ କଣ ହଉଛି ସେତିକି ଗୋଟେ ହଉଛି ସିଙ୍କ୍ରୋନିକାଲି ତେଣୁ କହନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହଉଥିଲା ଇନଟୁ ଦ ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟିଏଣ୍ଟ ହର ସ୍ପିରିଟ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଣ କରୁଥିଲା ସେଇ ଅନୁପାତରେ ସେଇମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଅସୀମତାର ସେଇ ବଳୟ ମଧ୍ୟକୁ ଲମ୍ବି ଯାଉଥିଲା ବ୍ୟାପି ଯାଉଥିଲା ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲା କାରଣ ଅସୀମ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି କଣ ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ୱାଜ୍ ହର ଓନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହୋମ୍ ଓନ୍ ନିଜର ଘର ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହୋମ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଡଟର ଅଫ ଇନଫାନାଇଟ୍ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ଏଇଆ ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ମାଙ୍କ କଥା ଯୋଉ ପରିକଳ୍ପନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଗଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କନଫାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇଛୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି 143rd ବର୍ଥଡେ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ଯଦି ଆମେ କେବଳ ସେହି 143 ଭିତରେ ଯଦି ସୀମିତ ହେଇଥିବା ତାହେଲେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବୁଝିବା ଏକବାର ଆମ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ଉଠିବ ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି in the beginning whenever and wherever there was a possibility of manifesting a ray of consciousness I was there ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭାବନା ଟିକେ ଥିଲା possibility of manifesting a consciousness ଚେତନାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶର ଯେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟତମ ସମ୍ଭାବନାର ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଥିଲି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ମା ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମହାନତମ ଦେବତା ମୋର ସନ୍ତାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମୋର ସନ୍ତାନ ଆଉ ସେମାନେ ମୋ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଭଳି ଶିଶୁ ଭଳି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଜନନୀଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖା ହବ ଏବଂ ତାରି ବିଷୟରେ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ଯୋଉଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଇଠୁ ଯିବା the mother of all godheads and all strengths who mediatrix mediatrix binds earth to the supreme ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ it is the mother of all କଣ ହଉଛନ୍ତି all creative puissances ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ରୀ who links mortal life with the immortal ମାନବ ଜୀବନକୁ ଆର୍ଥ କୁ ସୁପ୍ରିମ ଙ୍କ ସହିତ ମୋର୍ଟାଲ ଲାଇଫ କୁ ଇମୋର୍ଟାଲ ସହିତ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଡୁଛନ୍ତି ଆର୍ଥ ଟୁ ଦ ୱିଥ ଦ ସୁପ୍ରିମ ତେଣୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି and makes possible for the union of the both ଖାଲି ଯୋଡୁ ନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ମିଳନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମଝିରେ ରହିକି ତାଙ୍କର କାମ ହଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯୋଉ ମିଡିଏଟ୍ରିକ୍ସ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି କଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସି ମିଡିଏଟ୍ସ ବିଟୱିନ ଦ ଟୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି the power that mediates between the sanction and the call is the presence and power of the divine mother sanction ଆଉ call ଭିତରେ ଯିଏ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛି ତାଙ୍କ presence and power of the divine mother ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି mother's power and not any human endeavor and ତପସ୍ୟା ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ can rend the lead and tear the covering of and save the vessel and bring down into this world of obscurity and falsehood and death and suffering truth and light and life divine and the immortal sananda यही होचंती सेही माँ जहाँकर वर्णना आमे କରିବାକୁ सामान्य जाउचंती आमे किछि करूनांती जहाँ माँ प्रभु लेखिगिरी जाइचंती तापरे कहउचंती बड़ी सुंदर वर्णना हिची the enigma sees that rules over nature's night कौन होची आज पर्यंत आमे एपर्यंत पढिचंती सीक्रेट नॉलेज ठारू आरंभ करी विभिन्न पर्याय आमे विभिन्न जिंस पढुचंती कोन कहउचंती द एनिग्मा जो रिडल जो एई भला जो आयरन जो कहउचंती सेही जो पजल जोटा कहउचंती दैट सीज माने सेठी तार कारनामा तार कोन होची सेठी बंद हे जाउची कोठी बंद हे जाउची काहे कि तार बंद हे जाउची बंद होउची माने तार जोटी सीज करबा कथा लागुची ता मुरबुर तेटा तो कंटिन्यूएशन थिला कोन करूथिला दैट रूल्स ओवर नेचर्स नाइट एपर्यंत प्रकृतिर रात्रि गुड़ाक उपरे सार शासन तार थिला तार कारनामा चलीथिला सीताको शासन करी रहिथिला जो एनिग्मा सीज हे गला जे शासन करूथिला दैट रूल्स ओवर नेचर्स नाइट नेचर रात्रि नाइट उपरे जे रूल करूथिला सेई जो एनिग्मा से कोन कला ना सीज करी गला गोटे जगह रहिला कारण एपर्यंत चलीथिला तापरे आउ तार कारनामा बंद हे गला माने आउ आगु करउ जिबारे नाही जेमिति आपनको उदाहरण देले आपण माने बुझी परिबे जेमि गोटे समय आसिक पहुंची मन करतु मालिकटा जाइक कौटी बाहर बसी यही गुड़ा मन कर मैनेजर आउ जन केयर टेकर अच्छी सब जाक बुझाबुझी कर घर मन करूँ भड़ा दूसरी से जो टेनाट मान सब रही सी केवल आहरी सहित संपर्क घर भड़ा सहित किसी ना तेणु सी स्टाइल बसिक बुझाऊ तार पैसा नौ सब धमकाधमी कर मालिक बोलिक रिप्रेजेंट कर सब जाक किंतु ओरिजिनल मालिक जो आसिक पहुंची से कौन हम आर क्षमता से बंद हो जाए ठीक से ही भली अवस्था होची कोन ना जत्तबेला पर्यंत एनिग्मा काम चली थिला सेतबेले कोन हितला ना से कोन होतला रूल्स ओवर द नेचर्स नाइट तार भीतर तार शासन चली थिला
ଅହଙ୍କାର ଚାଲିଥିଲା, ତାର ଶାସନ କରୁଥିଲା, ସେ ତାର ତାକୁ ଦବଦବା ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କଣ କରୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଆଗମନ ପଳେ ଏ ଯୋଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲା ପରେ ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ଏନିଗ୍ମା ଇଜ ସିଜ୍ଡ, ଦ କଭରିଂ ଦ ସାଇନ୍ସ ୱାଜ କଣ ହଉଛି ଅନମାସ୍କଡ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲେନ୍। ତେଣୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏମିତି କଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଆବରଣ ଥିଲା, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେମିତି କମଳ ଘୋଡେଇ ହେଇକି ଶୋଇଲା ମାନେ ସେଠୁ କଣ ହଉଛି ନା ଚାରି କଳା କମଳକୁ ଘୋଡେଇ ହେଇକି ଶୋଇଲେ ଦିନଟା ବି ରାତି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ଯାକ ଅନ୍ଧାରିଆ ଅନ୍ଧାରିଆ ଲାଗୁଛି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି ଦ କଭରିଂ ଦ ସାଇନ୍ସ, ନେସାଇନ୍ସ ଯୋଉଟା କି ଅଜ୍ଞାନତା ଅବିଦ୍ୟା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି, ତେଣୁ ଡାର୍କନେସ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ କଭରିଂ ଦ ସାଇନ୍ସ ୱାଜ ଅନମାସ୍କଡ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲେନ୍, ସିଏକୁ କଣ କଲେ ନା ଅନମାସ୍କ ମାନେ ମାସ୍କ ହେଇକି ଘୋଡେଇକି କଭର କରି ରହିଥିଲା, ତାକୁ କଣ କଲେ ଅନମାସ୍କ କରି ଦିଆଗଲା ଆଉ ସ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କରିଲା ନା। ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ହଉଛି କଣ, ଏନିଗ୍ମା ସିଜ୍, ଯୋଉ ଏନିଗ୍ମାଟା କଣ କରୁଥିଲା ନା ଶାସନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି କଣ ନା କଭରିଂ ନେସାଇନ୍ସ ଟା ଯିଏ ଯାହାର ଧର୍ମ ହଉଛି କଭର କରିଦେବା, ଯୋଉ କଭରିଂ ଯେ କଭର କରିକି ଆବୃତ କରି ଯୋଉ ନେସାଇନ୍ସ ରଖିଥିଲା, ୱାଜ ଅନମାସ୍କଡ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲେନ୍, ଆଗରୁ ମାସ୍କିଂ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ଆଉ କଣ ଥିଲା ଆଲାଇଭ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ତାକୁ କଣ କଲା ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଗଲା ସ୍ଲେନ୍। Its mind of error was stripped of from things, minds of error। ଆମେ ତ ନର୍ମାଲି ଜାଣିଛୁ ମନ ଯୋଉଠି ସେଠି ଏରର ତ ଥାଏ, ମନର କାମ ହଉଛି ଭୁଲ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛୁ ଟୁ ଏୟାର ଇଜ ହ୍ୟୁମାନ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ, ଟୁ ଏୟାର ଇଜ ହ୍ୟୁମାନ ଟୁ ଫରଗିଭ୍ ଇଜ ଡିଭାଇନ୍। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହଉଛି ଯେମିତି ମା ବାପା ଯେମିତି ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ ହଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା କଥା, ଇଏ ଠିକ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଟୁ ଫରଗିଭ୍ ଇଜ ଡିଭାଇନ୍, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ କାମ ସିଏ କରେ ଟୁ ଫରଗିଭ୍ ଡିଭାଇନ୍। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବୁ, ଏମିତି ଭୁଲ ହଉ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡେଲିବରେଟଲି ଭୁଲ କରିବୁ, ଆଉ କଣ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବେ କିଏ, ସେଟା ଭଗବାନ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଏରର, ଦ ମାଇଣ୍ଡସ ଏରର ବୋଲିକରି କହୁନାହାନ୍ତି, ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଏରର, ଏରର ମାଇଣ୍ଡସ ଏରର ତ ଯାହା ଯେମିତି ଚଳିଯିବ, ମନ କେତେବେଳେ କେମିତି ଭୁଲ କରିଦିଏ, ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଏରର। ତେଣୁ କଣ କରୁଛି, ୱାଜ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଡ ଅଫ୍ ଫ୍ରମ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଡ ଅଫ୍ ମାନେ ତାକୁ ଯେମିତି ଇଏ କରିଦିଆଗଲା, ଉଡେଇ ଦିଆଗଲା ବା କାଢି ନିଆଗଲା। and the dull moods of his perverting will, ଆଉ କଣ the mind of error was stripped of, ଆଉ କଣ the dull moods of his perverting will, ତାକୁ ମଧ୍ୟ dull moods of his perverting will, ଯୋଉ will ର କାମ ହଉଛି କଣ ନା ପରଭର୍ଟ କରିବା, ପରଭର୍ଟିଂ will, ତାଙ୍କ ଧର୍ମ କଣ ହଉଛି କଣ, ତାକୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ତାକୁ ସବୁ ଅପଭ୍ରଂଶ କରିବା, ତାକୁ ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ତାମାନେ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧାର ଅହଙ୍କାର ଏ ଯୋଉ କାଳିମା ଏସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକୁ ଏରର, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନଥିଲା, ସେଗୁଡାକର ସମୟ ଅନ୍ତତଃ ଏଇଠି ସରିଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯାହା ହଉ ତାକୁ ଆମେ ଯାହା ପଢିଲେ ତାକୁ ଟିକେ 2-3 ଲାଇନରେ ତାକୁ ଇଏ କରିବା, ଦେଖିବା। ନାଉ ସି ଜଷ୍ଟ ଦ ଏନିଗ୍ମା ଅଫ ଦିସ୍ କ୍ରିଏସନ, ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ରହିଛୁ, ଏଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଶେଷ ବୋଲିକରି ଭାବିଛୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଚଳିବାର ଆମେ ଯୋଉ କଣ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଚଳନୀରେ ପଡିଗଲାଣି ଏବଂ ଆମର ଗତାନୁଗତିକତା ଭିତରେ ପଡିଗଲାଣି। ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା ସେଟା ସିଜେସ୍, ଆଉ ତାର କିଛି କାମ କରିବନି, ସେଇଠି ତାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତାଲା ପଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେଇଠି ତାର କାମ ଶେଷ। Nescience that covers half the creation is stamped out। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଯିଏ ଘେରିକି ରହିଛି, ମାସ୍କିଂ କରିକି ରହିଛି, ନେସାଇନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ କଭର୍ସ ହାଫ୍ ଦ କ୍ରିଏସନ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିଏସନ ଗୁଡାକୁ ଯୋଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଧା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଉ ଘୋଡେଇକି ରଖିଥିଲା, stamped out। The errorful mind of error, the error of mind born of this nature in nescience is eliminated। ତାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନଥିଲା, ତାକୁ ବାହାର କରେ, କାରଣ ସେଠି ଆଉ ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ଧାରର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥାଏ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଏସବୁ ଜିନିଷର କାମ ନାହିଁ, କାରଣ ସୁପ୍ରିମଙ୍କ ପାଖରେ ନେସାଇନ୍ସ, ଇନକନସାଇନ୍ସ, ଇୟରର, ମାଇଣ୍ଡ ଏଗୁଡା ରହିପାରିବେନି, ଯାଇ ତ ପାରିବେନି। ଆଉ ସେ ଯେମିତି କହିଲା, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯାନି ଅନ୍ଧାରକୁ ଟିକେ ଡାକି ଆଣିବୁ, ସେ ରାତ୍ରି ଦେବିକି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ ସେ କେମିତିକା, ତାପରେ ମୁଁ କଣ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛି ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆରେ ସେ ତ ମୂଳରୁ ଆସିବନି, ସେ ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାର ତ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଆଗରେ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ହଉଛି କଣ, ଏଲିମିନେଟେଡ ଦ ଇନର୍ସିଆ ଆଣ୍ଡ ଫଲସୁଡ ଅଫ ଦ ଡିଷ୍ଟର୍ଟିଂ ୱିଲ୍। ଡିଷ୍ଟର୍ଟିଂ ଗୋଟେ ୱିଲ୍, କେମିତିକା ୱିଲ୍ ନା ଡିଷ୍ଟର୍ଟିଂ ୱିଲ୍, ହଉ ପରଭର୍ଟିଂ ୱିଲ୍, ଡିଷ୍ଟର୍ଟିଂ ୱିଲ୍ କଣ ହଉଛି, ତାର ଯୋଉ ଫଲସୁଡ ଥିଲା, ଯୋଉ ଇନର୍ସିଆ କଣ ହେଲା, ଥ୍ରୋନ୍ ଅଫ୍, ଫିଙ୍ଗେଇ ଦିଆଗଲା, ତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାର ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଲୁମାଇନ୍ଡ ହର ବାଇ ହର ଅଲ୍ ସିଂ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଏମିତି କଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଲିମିନେଟେଡ ହେଇଗଲା, ସିଜ୍ କରିଗଲା, ଷ୍ଟାମ୍ପଡ ଆଉଟ୍ କରିଦିଆଗଲା, ପେଣ୍ଟେଡ ଅଫ୍ ବୋଲିକରି କରିଦେଲା, ଥ୍ରୋନ୍ ଆଉଟ୍ ବୋଲିକରି କରାଗଲା, ଏଲିମିନେଟେଡ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏତେ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆସିଲା କେମିତି ନା, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ, ଆଲୋକ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଲୁମାଇନ୍ଡ ବାଇ ହର ଅଲ୍ ସିଂ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଯୋଉ ଦେବତୀ ଦେବୀ, ଯୋଉ ମଦର ଅଫ ଅଲ୍ ଗଡ ହେଡ୍ସ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଅଲ୍ ସିଂ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କେମିତିକା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ନା ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା,
all seeing identity द्वारा एवं तार ज्योतिर्मयता द्वारा illumined by her all seeing identity एगुडाक सबु जांक धीरे धीरे आसिक किए कोटे छाड़ी सबु पळई गले तापर कहउचंती knowledge and ignorance could strive no more गोटे पुणी गोटे डुआलिटी र कथा कहउचंती केते गोटे एक डुआलिटी कथा अर्थ हेवन कहउतले कहउतले ये आउ सब जेमिति कोन होउची आउ गोटे अर्थ हेवन अर्थ सुप्रीम गोटे ये सुनुतले द्वैतता सुनुचंती तेणु बर्तमान होउची कोन एबे जोटा सुनुचंती नॉलेज एंड इग्नोरेंस गोटे डुआलिटी कहउचंती टुई फोल्ड बोली करे कहबे आ पर गोटे शब्द यूज हबो तार ना होउची टुई फोल्ड फोल्ड तो जानते फोल्ड होउची टुई फोल्ड तेणु सेतबेले ऑल सीइंग आइडेंटिटी तांकर बाय हर ऑल सीइंग आइडेंटिटी द्वारा ये सब जेतबेले आसिक पहुंचला तेणु ये जो एरर डार्कनेस ये सब एनिग्मा एडा सब स्थान नै मन सब चली गले तापर से कहउचंती दुईटा पुणी दुटा डुआलिटी कहउचंती कोन कहउचंती नॉलेज एंड इग्नोरेंस कुड स्ट्राइव नो मोर दीटा जंक एका संगरे संघर्ष कले ना कुड स्ट्राइव नो मोर ज्ञान और अज्ञान विद्या अविद्या ये जो डुआलिटी could strive no more no longer could titan opposites पुणी कहले कोन दुईटा जंकर डुआलिटी तापर कहउचंती टाइटन opposites सेठी कोन करले ना कोन एंटागोनिस्ट पोल्स पोल तो पुणी एंटागोनिस्ट जो ये होंती विरोधी जो कहउचंती एंटागोनिस्ट पावर्स विरोधी शक्ति जो कहउचंती एंटागोनिस्ट पोल्स टाइटन opposites तापर कहउचंती डुआलिटी आ गोटे कहउचंती नॉलेज एंड इग्नोरेंस यठी कहउचंती एंटागोनिस्ट पोल्स ऑफ द वर्ल्ड्स आर्टिफाइस impose the illusion of their twofold nature screen twofold जो फोल्ड फोल्ड आउची twofold द्वैतता तेणु impose the illusion से कोन करे तार काम होउची कोन ना माने कोन होउची एंटागोनिस्ट पोल्स ऑफ द वर्ल्ड्स आर्टिफाइस जहार काम होउची impose illusion of their twofold screen सी कोन करूची ताकू से चली जाउची thronging their figures between us and throwing their fingers between us and her तेणु तार किसी स्थिति नाही तार किसी रहिबार किसी आवश्यकता नाही से भी रही भी पारु नाही तेणु आमे ताकू जहा आलोचना कले पढिले तेणु ताकू आउ थरे टिके पढि दबा तापर देखिया को जेबा तेणु कहउचंती illumined by her all seeing identity knowledge and ignorance could strive no more एते ज्योतिर्मयता एते आलोकमयता आसिक पहुंचला जहा फल रे के कोन होची knowledge and ignorance could strive no more तापर कहउचंती no longer could the titan opposites तापर पुणी आसुचंती टाइटन opposites कथा कहउचंती तापर कहउचंती antagonist poles of the world's artifice impose ताहार काम होची impose illusion माया on their twofold screen तेणु ए जिंस माया तयारी कहउचंती जो तयारी माया आसरो जो आसिक पहुंचती गोटे टुईफोल्ड स्क्रीन तयारी करूची इंपोज करूची थ्रोइंग देयर फिगर्स बिटवीन अस एंड हर तेणु आम देखी पारुन कौन ना आम आ भगवान भितर गोटे प्राचीर ठिया होती गोटे माया ठिया होती गोटे अपोजिट होती गोटे एंटागोनिस्ट पोल तेणु आम कौन करूँ देखी पारुना जमी आउ गोटे जगह आपन को कहु ऑलरेडी पढ़ी जानी an absolute supernatural darkness falls upon man sometimes कौन कहते गोटे डार्कनेस पूर्व दुईटा एडजेक्टिव लगुचंती एब्सोल्यूट और सुपरनैचुरल एब्सोल्यूट स्वयं संपूर्ण संपूर्ण आ सुपरनैचुरल अति वास्तव अति प्राकृत एब्सोल्यूट सुपरनैचुरल डार्कनेस फॉल्स अपॉन मैन समटाइम्स बेले बेले सब बेले से आसे नहीं तार कोन किछि काम नहीं आपन संगे संगे से बड़ी की दौड़थिबो तेणु से केते बेले आसे ना व्हेन फॉल्स अपॉन मैन समटाइम्स व्हेन ही ड्रॉज नियर टू द गॉड जितेबाला भगवान जो अवधापित हुए से गेट पाखे आसिक पहुंचे प्रवेश करने पहुंचे जो टाइम आसिक पहुंचीगला से कौन कर अंधकार गोटे प्राचीर होकर ठिया आरंभ करे तेणु ये कहते थ्रोइंग देयर फिगर्स प्रथम कही इल्यूजन टुईफोल्ड सिक्रेसी एंटागोनिस्ट पोल्स टाइटन अपोजिट्स ये सब जहाँ शुणिले नॉलेज एंड इग्नोरेंस जो शुणिक थ्रोइंग देयर फिगर्स बिटवीन अस एंड हर आम दुई जन भितर से कौन करते अंधार जमी कर प्राचीर भाया ठिया हो जाती हो जहाँ हो आम देखा आउ देखा कौन लिखाई आम पुणी फर्दर जावा आउ थे लेट अस समराइज इन द ब्रिलियंट लाइट थ्रोन बाय द डिवाइन मदर्स विजन ये जो माँ के देखा गला जो विजन अच्छी जो डिवाइन मदर्स विजन रु गोटे आसूची कौन ना गोटे ब्रिलियंट लाइट तेणु सी जो हुईच एम्ब्रेसेस ऑल इन वन आइडेंटिटी से जो आलोक से जो ज्योति से जो आकर्षण सी कौन कर एम्ब्रेस ऑल विथ वन आइडेंटिटी एकमात्र जो आइडेंटिटी भितर समस्त को आणिक जोड़ा आरंभ करुच्ची
ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହଉଛି knowledge and ignorance the world antagonist on the world stage combat no more ସେତେବେଳେ ଆଉ ସଂଗ୍ରାମ ସଂଘର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ହୁଏ ବି ନାହିଁ they no longer impose the କ'ଣ seeming double screen of their workings between us and divine creatives ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯୋଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ମାୟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିଭାଇନ ମଦର ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ମାୟାର ଯୋଉ ବିରାଟ ପ୍ରାଚୀର ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ଭେଲଟା ସେ ତାର ରହେ ନାହିଁ ସେ ତାର କ'ଣ ହଉଛି ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାର ଏଲିମିନେସନ ହେଇଯାଏ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଡ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପଡ ଆଉଟ୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାର ଅଟୋମେଟିକାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି the wisdom was near capital W ତେଣୁ the wisdom was near disguised by its own works ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ the wisdom was near wisdom କଥା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ wisdom କୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା knowledge ବୋଲିକିରି ଭାବି ନେଉଛୁ ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭାବୁଛୁ knowledge ମାନେ ହଉଛି wisdom କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ knowledge ସେ wisdom ନୁହେଁ ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତେଣୁ ଏଇ wisdom ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ମୁଁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ସିଏ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଇଜ ଦ ୱାଇଜେଷ୍ଟ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ରିଲେଟିଭ ଟର୍ମ ଜଣେ କହିବ କ'ଣ ନା ୱାଇଜେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ ଦ ଇୟର ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ରିଲେଟିଭ ଟର୍ମ ୱାଇଜେଷ୍ଟ ର ସଂଜ୍ଞା ହଉଛି କ'ଣ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ୱାଇଡେଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗ ଇଜ ଦ ୱାଇଜେଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଯିଏ ବେଶୀ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଯିଏ କ'ଣ ହଉଛି ଉଚ୍ଚତାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କ'ଣ ଲେନ୍ଥରେ ବ୍ରେଡଥରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯିଏ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ୱାଇଜେଷ୍ଟ ତେଣୁ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ୱାଇଜେଷ୍ଟ ମାନେ ସିଏ ଯେତିକି ବାଟ ଦେଖିଛି କ'ଣ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ପୃଥିବୀ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ୱାଇଜେଷ୍ଟ ଇଜ ଏ ରିଲେଟିଭ ଟର୍ମ ତେଣୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଡେଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗ ଇଜ ଦ ୱାଇଜେଷ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ wisdom କହୁଛନ୍ତି wisdom was near ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି love of God charity towards men is the first step towards perfect wisdom ଆମେ କହୁଛୁ ସବୁ ଯାକ wisdom ର ମାନେ ସଂଜ୍ଞା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଭୀଷଣ ବିରାଟ ସବୁ ଅତିକାୟ କାହାଣୀ ସବୁ ଆମେ ସବୁର ଅବଲୋକନ କରୁ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି love of God charity towards men is the first step towards perfect wisdom ଏଇ ଦୁଇଟା ହଉଛି wisdom ଆଡକୁ perfect wisdom ଆଡକୁ ପ୍ରଥମ step love of God and charity towards men ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି the words of the supreme wisdom are expressive only to those who are already of the wise ଯଦି ନିଜେ ଜ୍ଞାନୀ ନ ହେଇଥିବ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭିବ ବି ନାହିଁ the words of the supreme wisdom are expressive so supreme wisdom ର words ଗୁଡାକ କେବଳ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କ କାନରେ ପଡିବ ନହେଲେ ପଡିବନି expressive only to those who are already of the wise ତାପରେ ପୁଣି ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି the wise are not always only wise ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ବହୁତ wise ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ନୁହେଁ not always କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି not always or wholly wise ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି the highest ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି the highest and widest thing is the wisest ସବୁଠାରୁ କହିବେ wisest କିଏ ସେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିବେ ମୋ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ କଲୁ ଏଇ ପିଲାଟା ଫାଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ନା ରେସିଂ କମ୍ପିଟିସନ 100 ମିଟରରୁ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ନା 20 ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ପାସ୍ କଲା अरे 20 सेकेंड इज ए फास्ट तार हो फास्टेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू योर स्कूल योर एरिया किंतु जेतबेले स्टेट को चली गला बेले को 12 सेकेंड जेतबेले सेंट्रल लेवल को आम कंट्री लेवल को नेशनल लेवल को चली गला बेले को एटा होची 10 सेकेंड तापर जेतबेले वर्ल्ड लेवल को गला को 8 सेकेंड रे 100 लोक पास करिसंती तेनु किमिति कहिबे जणे होची हाईएस्ट एट होची फास्टेस्ट बोली केमिति कहिबे आमरी इट इज ए रिलेटिव टर्म आमरी जेतले बुलुचु आम एरिया पई ये पिलाटा होची फास्टेस्ट कारण 20 सेकेंड रे पास करिछि किंतु इंटरनेशनली जेतबेले दौड़िबा आरंभ करूचंती तांकर तो 8 सेकेंड इज नॉट ए रेकॉर्ड्स आर दे मेड टू बी ब्रोकन तेणु कौन कर आज जहाँ को 8 सेकेंड है से काली हुए तो 7 सेकेंड से मत क्रॉस कर आउ जने कि क्रॉस कर तेणु कहते जो वाइजेस्ट बोलिक जो वाइज बोलिक शब्द जो कहते वाइज माने कौन हो जो मैंने होती जो मैंने सी वाइज आड़ को जाइए लव ऑफ गॉड एंड चैरिटी टुवर्ड्स मेन ये हूँ फास्ट स्टेप जदि ये दुईटा जाक जिनस नमी जन को कहे वाइज माँ को आसिक जन देखा करने आसला तार कार्ड लिखिदेला जड़े ज्ञानी लोक आसी देखा करने माँ कहते अविद्यार जगत अज्ञान जगत ज्ञानी आसिले कौटू पुणी कहते प्रभु इवन द प्रोफाउंडेस्ट एंड सियोरेस्ट पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट इज नॉट विजडम चिंता करी देखंतु अनेक लोक गर्व करूचंती अहंकार करूचंती आमे सब जानि तो ठीक अछि माने जेमिति आमे तो टेकी टेकी नै कि जतले माने कोन रुखा ऊपर आमे आनि के थौचु पेंपुडीटा से भाबुछ म हिमालय चढिछि बिकॉज़ वी आर सपोर्टिंग एंड ही इज हैप्पी अहंकार ही इज इगोइंग तेणु कहउचंती कोन इवन द प्रोफाउंडेस्ट एंड सियोरेस्ट पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट इज नॉट विजडम जहाँ भी हो आमे वर्तमान कहउचंती वर्तमान प्रथम लाइन एठु आरंभ होउची एठु जहाँ भीतर को आपण जाउचंती कहउचंती कोन द विजडम वाज नियर डिस्गाइज्ड बाय इट्स ओन वर्क्स
कहती ना जो मैंने साधना करुँच से कहते कौन से निजे निजे चाली चलन गतिविधि मुह कह ये हूँ साधना करुँच किंतु आम कौन करूँ ना डिंडिम बजाऊँ से कहना द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स आर लिस्ट इन जी तेणु ताको जना पड़ो गले ना जी सुंदरी हो तो चली जीव तो लोक गणवा माने तो विषय आलोचना करवा बुली बुलिक अनेवा आरंभ कर छाड़ी तू जब हूँ कौन हूँ निज निजर आडभर्टाइजमेंट करूँ कि वास्तव में किसी ना ज्ञानी जदि हो चलीगला लोक तोर आलोचना करने आरंभ करेंगे किंतु तू जाइए बुली बुली कहूँ मुझे ज्ञानी एमती बही लिखी पैसा खर्च कर सब जिन द विजडम वाज नियर जे बर्तमान जो विजडम हूँ कैपिटल डब्ल्यू जमी सुप्रीम बिहाइंड द मास्क मदर ऑफ ऑल गॉड हेड जो कहते ऑल सिंग आइडेंटिटी ये सब जो शब्द यूज कले तापर कहते कौन ये सब शब्द यूज कर सारा बर्तमान कहते द विजडम वाज नियर कैपिटल डब्ल्यू जो विजडम विषय में आलोचना कले विजडम वाज नियर डिस्गाइज्ड बाय हर ओन वर्क्स निजको निजे से कौन कर डिस्गाइज कर लुचेई देइचंती डिस्गाइज्ड बाय हिज ओन वर्क्स तापर कौन कहते ऑफ व्हिच द डार्कन्ड यूनिवर्स इज द रो से जो निजको जी डिस्गाइज बाय निजर वर्क भितर से जो लुचेई देइचंती जो विजडम कथा कहउचंती जो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ लुचेई देइचंती ऑफ व्हिच कौन हो ऑफ व्हिच द डार्कन्ड यूनिवर्स इज द रो ये जो अंधार डार्कन्ड यूनिवर्स जो यूनिवर्सटा पूरा अंधारी होकर रही अविद्यावित रही इज द रोप से हूँ तार पोशाक नो मोर एक्जिस्टेंस हिम्ड एन एमलेस फल बर्तमान कौन करुँचे सेठी जाकि आसी पहुँचला आप जानते आमर संज्ञा श्री अरविंद लेखा जो आप पढ़ी इंटीग्राल योगर स्पेशलिटी कौन इट रिजेक्ट्स नथिंग कौन सी जिनस को से फपाड़ी दिए ना सब गुड़ा को निए कौन करे ना रूपांतरित कर साहाଯ୍य करे तेणु एमर कौन हो गुंडुची मिश्र जमी सेतु बंधरे गुंडुची मूषार जमी रोल थी हनुमान रोल थी नल नील जम्बवान रोल थी तेमती इंटीग्राल जगह सब गुड़ाक नथिंग इज कौन हो मैग्नानिमिटी ना कि मीननेस ना नथिंग इज ग्रेट और नथिंग इज लेस बड़ किसी ना कि छोट किसी ना कारण ये कहते कौन ना नो मोर एक्जिस्टेंस सीम्ड एन एमलेस फल एमलेस फल फल पुणी एमलेस फल नो मोर एक्जिस्टेंस सीम्ड एक्जिस्टेंस टा देखो नो मोर सीम्ड एन एमलेस फल एक्सटेंशन वाज नो मोर द सोल रिलीज एक्सटेंशन टा एकमात्र मुक्तिर पथ बोलिक कह जाऊनी नो मोर एक्जिस्टेंस सीम्ड एन एमलेस फल एक्सटेंशन वाज नो मोर द सोल रिलीज बोलिक कहते जहा हो ताकू आम आउ टिके देखा आउ टिके तर्जमा करने चेष्टा करवा पढ़ा कौन तार अर्थ द विजडम which is concealed behind the exterior of its multitude of activities विजडम टा कौन है निजको निजे गोड़ाई रखी बाहर को आसवा को दौना सेमती जब आप पहुँचे अनेक वर्ष से कटे सारापर मोर जहाँ धारणा पंडिचेरी जो मैंने प्रकृत भितर अच्छा से जमा बाहर को आसुना बहुत रेयरली देखिए अलमोस्ट कौ दिन जब 10% टाइम आसी ना बहुत कम से केवल आसती घर भितर कन्फाइंड होकर किसी ना कि सब करूँ किंतु आम सब कौन करें जो गंडुकी माछ जमी था ऊपर बस फुक 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 हवा भाया ये सब हूँ जिन हूँ आमर तेणु द विजडम व्हिच इज कनसील्ड बिहाइंड द एक्सटेरियर ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ एक्टिविटीज एंड ऑफ व्हिच दिस ऑब्सक्योर्ड यूनिवर्स इज द क्लॉक जार की जो ऑब्सक्योर्ड यूनिवर्स होची जार पोशाक व्हिच एवर बीट्स विदिन द बॉडी ऑफ दिस यूनिवर्स इन इग्नोरेंस अज्ञानता भितर तार स्थिति तार स्पंदन होची सब अज्ञानता भितर ड्रज नियर से सब कौन कर पाखे आसूची अज्ञानता भितर एक्जिस्टेंस इज नो मोर सीन एज एन एमलेस फल से बेले कौन करुँचे जो पहुंची भगवान आसन सब जाकर प्रसाद प्रभाव पाखे चेतना भितर रहा कौन हो एक्जिस्टेंस नो मोर सीन एज एमलेस एज एन एमलेस फल एक्जिस्टेंस गोटे एमलेस फल जना जाऊनी एक्सटेंशन फ्रॉम लाइफ इज नो मोर पोज्ड ऑन द सोल पॉसिबल रिलीज एक्सटेंशन ध्वंस कर दियो चली जाओ नष्ट कर दबा ये सब जिन रिलीज एकमात्र उपाय नहीं फॉर द सोल आत्मा पाई नुहे कारण तार सोल तार पर्पस हूँ अलग जानी ना तू अलग कथा जानी सारे ता भीतर जब रहीकि आम कौन करूँ अनेक लोक देखुं आपने देखिए अनुभव करुवे कौन ना आम दे आर माने गेटिंग कौन हो ग्रोइंग सुइसाइडल टेंडेंसी चल जो है ना ये नहीं सी यार चिंता चिंता करें माँ कहते ये जन्म जहाँ न करूँ ताहा मृत्यु पर हम देखा केमी कौन भावुँ तेणु ये जन्म हूँ सबकि अंतत या यूटिलाइज करूँ वर्तमान को यूटिलाइज करूँ जो गुड़ाक हूँ भगवान सोल कौन कर तार इंटरेस्ट नहीं एक्सपीरियंस नौ तेणु से माइंड किसी ना तेणु सुइसाइड करदे छाड़ी देकर पलैबा बंद वाइंड अप करदे ये सब जिन कौन हूँ माइंड काम जो सोल भितर को जी ये सब जिन ना तेणु पोज द सोल पॉसिबल रिलीज फ्रॉम ऑफ द सोल
द रियल मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस बिगिन्स टू डन सेतिक बेले आपण जानिबे बुझिबे जेमिति आपण माने किछि किछि आपण माने सतर्क ये हे गलेनी तेणु तारि भितर जिबे अनुभव करिवे जे सेमाने अनुभव करूचे आज मध्य गोटे ऑनलाइन ऑफलाइन रे पाठचक्र सारिकरी आसुची अंतत जिबा आसुवा प्राय 200 किलोमीटर दूर हे गयो तेणु सेठी आसिक पहुँचुची शुणी सानी सारा पर लिमिटेड लोक थे जो मैंने थे केवल माँ डिभोटी थे सब जाक बसी शुणी सारा पर आरंभ करमर बोधे आरंभ हो पारे ताने एपर्यंत एट द एज ऑफ अराउंड 75-80 रे सब जो मैंने सब बसी से आसला बेलू शेष रिमार्क जो गाड़ी स्टार्ट करके आसुए से कहते बोधे आरंभ होना आम आरंभ करवा उचित जन्मर आसी केते जन्म ता भीतर चली जाई सारिलाणी एबे मध्य सेमानकर सही टाइप रिमार्क संभवतः आम एको आरंभ करवा उचित तेणु चिंता करी देखंतु आम केते भितर रहीचु मिराकल भितर रहीचु ये होची सी होची माने एक्सटर्नल सरफेस भितर रहूचु जोथि पई कि ओरिजिनल इंटेंशन ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव थारु आम दूरे जाई करी केवल सरफेस भितर घुरिबा आरंभ करू अंतत ता ठारु आम जिबा कारण आम सबु जांक गोटे जिनस करबा पड़िबो सोल्स एक्सेप्टेंस हाथ टेकी देबो ताकू ही ग्रहण करबा होची सही होची ठीक तापर कहउछन द हिडन वर्ड वाज फाउंड द लॉन्ग शॉर्ट क्लू आरि भितर जो जिनस कहउछन ए जो आपण ता पूर्व हम सब जो पढिले नो मोर एक्जिस्टेंस सीम्ड नेमलेस फॉल एक्सटेंशन वाज नो मोर द सोल रिलीज ए सब जो जिनस हम जानुचु जो ये गुटा जेमिति नुह सेतिक बेले जो जानि सारिला परे ताहाले कोन होबो गोटे लोक जो आसिक पहुँचब मन करतु गोटे नंदनकानन सका सब आसी लोक संध्या बेलू पिकनिक कर भोजी खाई पलैजे मैटर किसी करूना मैटर करुच्ची किए ना सबुदिन जो मैंने रे से रहा न रहा हूँ मैटर करुच्ची से स्थिर करेंगे तार फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन से कौन तेणु ये हूँ कौन ना जो मैंने आसी कौन कर जीवन अर्थ किसी बुझाती ना से इग्नोरांस से अविद्या तारी भितर घुसरी घुसरी दूरणी कुंडी ता भीतर चली जाउछंती किंतु किछि लोक अछंती आपण मानक भଳି हुए तो आपण माने जो माने बहुत दैट कॉन्शियस से माने कोन करिसंती से माने ता भितर बहु किछि बाट आगे चली जाई सरलेनी सेमानक पई ए जो दुईटा लाइन लास्ट दुईटा लाइन हम जो सुनिले नो मोर एक्जिस्टेंस हिम्ड एन एमलेस फॉल किसी कौटी उद्देश्य ना लक्ष्य ना पड़ जा ध्वंस हो सब जिनस ना एक्सटेंशन वाज नो मोर द सोल रिलीज से जानी सारे हृदयंगम कर सारे एगुड़ा किसी नुहे एगुड़ा किसी नुहे माने तो तार परटा कौन गोटे होने जानी खाई पीके जावत जी सुथम जी तृणम कृत घृतम पीबे खाई पीदबा बंचीदबा गला सरला आम जीवन ना जो दिन हम मरवा खाଇବା पीवा बंचवा मरवा यही हूँ कथा तेणु से लाइफ माने कौन हो लाइफ वाज फॉर देम नो माने कौन हो ये हूँ नो एम सेफ किसी जीवन लक्ष्य ही किसी ना डेथ ब्रिंग्स नो रिलीज मरीगले किसी फरक पड़ूनी कारण जीवन जीवन मृत्यु ये चक्र ये सब इवोल्यूशन एगुड़ा लिस्ट कनसस से जो मैंने छाड़ी दिंतु जो मैंने अंतत से जो दुई जन एक्सटेंशन ना कि सेकेंड जिनस जो कहले कौन ना एक्जिस्टेंस कथा सी कहते एमलेस फल नुह बोलिक जी भाविले से तापरटा कौन बोलिक भावी ये जो दीटा जब नुहे तापरटा तो पुणी कौन गोटे भावी से कौन कर द हिडन वर्ड वाज फाउंड सेतिक बेले कौन हो कौटी ना सबू जाक जो आप गोटे प्रश्न पचारे तार ठीक पर वार्ड रे पर लाइन रे तार आंसरटा ठीक हो तेणु जो कहते एक्जिस्टेंस कथा कहले एक्सपीरियंस कथा कहले आपंकर एक्सटेंशन कथा कहले जो एगुड़ाक नुहे तेणु जो मैंने क्वेस्टर जो मैंने खोजुंट जो मैंने से साधनार पथिक जो से रास्तार अनेक बाट गले तेणु पचारे ठीक अच्छे आ परटा कौन कह तेणु से कौन कहते द हिडन वर्ड वाज फाउंड वार्डटा वार्ड कविता वार्ड ना हिडन वार्ड लुचिक रही कौटी खोजा पड़े गोटे लुचि जाए हिडन वार्ड तापई तो तैयारी करिवार नाही केवल से कौन होची ना खोजिबा गोटे डिस्कवर करिया कथा हिडन वर्ड वाज फाउंड कैपिटल डब्ल्यू सेही जो वर्ड जो कहते गॉड्स लास्ट वर्ड जो हिडन वर्ड वाज फाउंड मिली जाउची द लॉन्ग शॉर्ट क्लू अनेक दिन धरी जो क्लू खोजुथिले से क्लूटा पाजिगला मन करंतु गोटा जगह चोरी हेगला गोटा जनकु दिया हेची ताकु जाई खोजिबा पई गोटा मर्डर हेगला जनकु देइचंदी गोटा जन गोटा कमिशन तैयारी करि समते गोटा किछि क्लू खोजिबे ना लॉन्ग शॉर्ट क्लू यही भाया गोटे समस्या आजीवन धरिक एपर्यंत आसी तार क्लू किसी ना सी वार्डटा जोटा से हजि जाइए कौन करेंगे टिके टिके मिलवा आरंभ करेंगे द हिडन वर्ड वाज फाउंड मिलगला एंड द लॉन्ग शॉर्ट क्लू अनेक दिन धरी आप जो क्लू को जो आप कौन करते सिक करते सिक रु सर्ट हो पास्ट टेंस माने कौन पास्ट पार्टिसिपल हो सर्ट सी कौन कर बर्तमान आसिक मिलवा आरंभ कलानी आसी देखा कलानी
revealed was the meaning of our spirit's birth. Spirits birth ଆମେ ତ ନିଜ ବାର୍ଥ କଥା ବୁଝିପାରୁନୁ, spirits birth କଣ ଭାବିବା। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ରିଭିଲ୍ ମାନେ କନସିଲ୍ ହେଇକି ଥିଲା, ଲୁଚିକିରି ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛି ନା ବାହାରକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ରିଭିଲ୍ଡ was the meaning of our spirit's birth। ଯୋଉ ଆତ୍ମାର ନବଜନ୍ମ, ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମର ଯୋଉ ସିକ୍ରେଟ୍ସ ଗୁଡାକ ଥିଲା, ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଗୁଡାକ, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣତା, ମିନିଂ ଯୋଉଟା ଥିଲା, କନସିଲ୍ ହେଇକିରି ଥିଲା, ସିଏ କଣ କଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ରିଭିଲ୍ ହବା ଆରମ୍ଭ କରିଲା। condemned to an imperfect body and mind। ଯୋଉ ଅସମିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିଗଲା, ଜାଣିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଭାବିଲା କଣ କଲେ ଏଗୁଡାକର କଣ୍ଡେମ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୁଁ କଣ୍ଡେମ୍ କରୁନି, ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣ କୋଉଠି ହେଇଛି, ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଇ ଡୁ କଣ୍ଡେମ୍ ଇଟ୍, ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରୁଛି, ଦୃଢ ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରେଫର କରୁନି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ, condemned to an imperfect body and mind। ସେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଇଏ ଯୋଉ ବଡି ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହୁଛି, ତା ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲା ନା ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନକୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଥିଲା କଣ, ତାରି ସହିତ ସଲାସୁତୁରା କରିକି ପୁରା ତାରି ଏକା ବିଛଣାରେ ରହୁଥିଲେ, କଣ ହଉଛନ୍ତି ଟାଇଟାନ ଅପୋଜିଟ୍ସ। ସେମାନେ ସଲାସୁତୁରା କରିକି ଗୋଟିଏ ବେଡରେ ଶୋଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା କହିଲା ଏଗୁଡା ସହିତ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କଣ୍ଡେମ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ, ଏବଂ ତାଠାରେ ସେ କଣ କଲା ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇବା ଆରମ୍ଭ। ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ବଡି ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ, ଯେ ଯୋଉ ଯାହା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଖି ଖୋଲି ନଥିଲା ବୋଲିକି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ସିଏ ହଉଛି କଣ ନା ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ବଡି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବେ। ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ବହୁତ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ, ବହୁତ ମାନେ ଗ୍ଲୋରିୟସ୍, ସେ କଣ କରୁଛି, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଛାଡିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେଠୁ ତାକୁ ଗୁରୁ କହିଲେ ତୁ ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତୋ ପଢେଇବାକୁ ନାହିଁ, ତୋ ପାଠ ସରିଗଲା ଚାଲିଯା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିବୁ ମାନେ ଜୀବନରେ ମନେ ରଖିବୁ ନା କଣ ନା, ଆଗେ ଯୋଉ ମାନେ କଣ ହଉଛି ତୋର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଇଏ ଅଛି, ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ସଚେତନ ହବୁ, ଦେଖି ଚାହିଁକିରି ଯାହା କରିବୁ। ଇଏ ସବୁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲା, ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ତ ବାହାରେ ରହିବେ କାହିଁକିନା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ରହିବୁ କଣ ନା କସସ ହେଇକିରି ରହିବୁ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲା, ଶତ୍ରୁ ତ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଜମା, ଯିଏ ତାର ସମାଲୋଚନା କଲେ, ଯିଏ ତାକୁ ଆଡୁ ସାଡୁ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିଲା, ସିଏ ପାର୍ଟଟା, ସିଏ ଫାଳଟା ପୁରା ସେପଟେ ରହିଗଲା। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ତର୍ଜମା କଲା, କିଏ ସେ ରହିବେ, କିଏ ନ ରହିବେ, କିଏ କୋଉ ମୁଡ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବହୁତ ତର୍ଜମା କରି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବିଦା କଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏମିତି ସବୁ ବାହାର କରି ମାତ୍ର 2ଟି ଲୋକ ରହିଲେ, ଯିଏକି ତାର ସବୁ ସୋ କଲ୍ଡ କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ରହିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିଲା, ଯିଏକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି, ସେଇ ଶିଷ୍ୟ ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର 2 ଜଣ ରହିଲେ। ଏନିୱେ ଆଫ୍ଟର କିଛି ଦିନ ପଲା ପରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ତାଙ୍କର କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏ ପିଲାଟାକୁ କଣ କରିବେ, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲେ, ତାକୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେୟାର ମଷ୍ଟ ବି ଆନ୍ ଏକ୍ସାମ, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ତ ହବ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଇଏ ତ ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବି ଶୁଣିଛି, ତାର ତ ବହୁତ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଯିବା କଥା। ଟୁ ୟୋର ଅଟର ଆଷ୍ଟୋନିଶମେଣ୍ଟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସେ କମ୍ପିଟିସନରେ ଫେଲ କରିଗଲା, ଏଇ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିଲାନି। ଏ କଥା ତା ଗୁରୁଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା, ଗୁରୁ ଯାଇକି ଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ତ ଫେଲ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆର ଫେଲ୍ୟୁଅର ହେଲା। ତ ତାକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ କଣ ହେଲା ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତତେ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମାନିଛି ସବୁ ଯାକ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ମିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ସବୁ ସନ୍ଦେହ କଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଥିଲି, ମାତ୍ର ତାହେଲେ କହିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ତୁ ଏକୁଟିଆ ଥିଲୁ, କହିଲେ ନାଇଁ ମୋର ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଥିଲେ। କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତୋର ସମ୍ପର୍କ କଣ, କେମିତି କଣ ସେ ତୋର କ୍ଲୋଜ ହେଲେ ନା, ସେମାନେ ମୋର କଥାକୁ, କର୍ମଶୈଳୀକୁ ସେମାନେ ଯିଏ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ, ସବୁ ୟେସ୍ ବସ୍ ବୋଲିକିରି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇ ଟାଇପର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିଛି, ତାକୁ ରଖିଲି ସେଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ। ଆଉ ସବୁ କହିଲେ ତ ତାହେଲେ ଆରେ ଗୁଡ ବକ୍, ତୁ ତ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଛାଡିବା କଥା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଧରିଛୁ। ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ତତେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଥିଲେ, କ୍ରିଟିସାଇଜ କଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ସମାଲୋଚନାରୁ ତୁ କିଛି କିଛି ଶିଖୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଏମାନେ କଣ କଲେ, ତତେ ତ ଖରାପ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା କଥା ତାକୁ ପାଖରେ ରଖିଲୁ, ଯାହାକୁ ପାଖରେ ରଖିବା କଥା, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା କଥା, ଯାହାଙ୍କର କ୍ରିଟିସିଜମ ଶୁଣିକରି ନିଜକୁ ବଦଳେଇବା କଥା, ସେଇମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଛୁ ନା ବାହାରକୁ ପେଲି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ତତେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତୋ ଅଜ୍ଞାତରେ, ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିଛୁ। ଇଟ୍ ଇଜ ଦ କଜ ଅଫ ୟୋର ଫେଲ୍ୟୁଅର। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଅବିଦ୍ୟା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛ, କହୁଛନ୍ତି ଇଫ୍ ୟୁ ୱିଶ ଟୁ ଇନଷ୍ଟଲ ଦେୟାର ଦ ଲିଭିଂ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, କିପ୍ ଦ ଟେମ୍ପଲ କ୍ଲିନ୍। ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା, ମନ୍ଦିରଟା କଣ କରିବ, କ୍ଲିନଟା କେମିତି କରିବି, ଯେତେ ଯାହାକୁ ରଖିବା କଥା ତାକୁ ଫପାଡି ଦଉଛି, ଯାହାକୁ ଫପାଡିବା କଥା ତାକୁ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ କଲେ ମୁଁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବି। ଯାହା ହଉ, ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ, condemned to the imperfect body and mind। ସେଇ imperfect bodyଟା, imperfect mindଟା, imperfect ଏକଥା ଆମେ ଜାଣି ନାହୁଁ ବୋଲିକରି ତାରି ଭିତରେ ରହିଛୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆ ଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ହେଇପାରିବ ନା, ତାକୁ ନେଇକରି ଗଲେ କଣ ହବ, ଜୀବନ ସାରା ତାକୁ ବୋହିକି ନେଉଥିବା, ଯାହା ହଉଛି ଗୁଡ୍ ଫର୍ ନଥିଙ୍ଗ, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଇ ପୋଷିକି ତାକୁ ରଖିଥିବେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅରିଜିନାଲ କାମ ବେଳକୁ
ତେଣୁ କଣ ନା ପୁସ୍ତକସ୍ଥା ତୁଜା ବିଦ୍ୟା ପର ହସ୍ତଗତ ଧନମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମର୍ପଣେ ନସା ବିଦ୍ୟା ନ ତଦ୍ଧନମ୍। ବହିରେ ଥିବ କଣ କହିଲେ ପାଠ, ଆଉ କଣ ଥିବ ନା ପର ହାତରେ ଧନ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ କାମ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହବ, ପାଠ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିବ, ନା ସେ ବିଦ୍ୟା କାମରେ ଲାଗିବ ନା ସେ ଧନ ବି ତମର କାମରେ ଲାଗିବ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। କଣ କରୁଛୁ ନା ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ବଡି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ତା ସହିତ ଆମେ କ୍ଲୋଜ ବେଡ୍ ଫେଲୋଜ, where truth and evil, good and evil are close bed fellows, ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ସବୁ ରଖିଛୁ, ତାରି ସହିତ ଆମେ ସହବାସ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ସେ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ଆଖିର wisdom ଆସିବ, ଆଖିର ଯେତେବେଳେ ସୀମା ଯେତେବେଳେ ଟପିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସୋଲ ଯେତେବେଳେ ବାଛିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ବଡି ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା କଣ୍ଡେମ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, କାରଣ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ବି ଖରାପ ନ ସିଦ୍ଧ୍ୟତେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି in the inconscience of the material things and the indignity of the mortal life, ତେଣୁ ସେକୁ ସବୁ ଯାକ ଇନକନସାଇନ୍ସ ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଥିଙ୍ଗସ, ତାକୁ ଆମେ ରହିଛୁ ସେ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ପଡିକିରି ରହିଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଦ ଇଣ୍ଡିଗ୍ନିଟି ଅଫ ମୋଟାଲ ଲାଇଫ, ସେଇ ଯୋଉ ମୋଟାଲ ଲାଇଫର ଯୋଉ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ଯୋଉ ଅଛି, ତାରି ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଗ୍ନିଟି ଅଛି, ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ନିଜର ଭାବିକିରି ନିଜର କରି ରଖିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କଣ କରିବୁ ନା କଣ୍ଡେମ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। କାରଣ ସେଥିରେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ହଉଛି କଣ ନା ସୋଲ ମାଇଣ୍ଡର ସେଠି କାମ କିଛି ନାହିଁ। ସୋଲ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସିଏ ତାର ବାଛିବ, ବାଛିକରି କାହାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବ, କାହାକୁ ରଖିବ। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଯାହାକୁ ପଢିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ମିଷ୍ଟିକ ୱାର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ହୋଲ୍ଡସ୍ ଦ କ୍ଲୁ ଇଜ ଫାଉଣ୍ଡ, ସେଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ, ସେଇ ହଉଛି ଯେ ଚାବିକାଠି, ଯିଏ ଖୋଲିଲେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଯୋଉ ଚାବିକାଠିକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବ, ସେଇ ହଉଛି ଯେ କ୍ଲୁ ଅଛି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଗଲା। ଦ ମିନିଂ ଅଫ ଦ ବାର୍ଥ ଅଫ ଦ ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଅନ୍ ଆର୍ଥ, ତେଣୁ କହୁଛି ଯୋଉ ଜନ୍ମ, ବର୍ଥ ଅଫ ଦ ସ୍ପିରିଟ ଅନ୍ ଆର୍ଥ, ଏ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ସ୍ପିରିଟର ଯୋଉ ବାର୍ଥ ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ। why the free and the immortal spirit embodies itself in an imperfect body and mind, ସେ କାହିଁକି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ବଡି ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ସ୍ପିରିଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଏମ୍ବଡି କରି ରଖିଛି, ବୁଝିଲେ ନା। ଆଉ କଣ ଅଛି? ବରିଜ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟାର୍କ ଇନକନସାଇନ୍ସ ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଟର, ସେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟରର ଜଡର ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍କ ଇନକନସାଇନ୍ସ ଯୋଉ ଘନ ଗୁଡ ଯୋଉ ନିଶ୍ଚେତନା ଅଛି, ତାରି ଭିତରେ କେମିତି କଣ ନିଜକୁ ପୋତିକିରି ରଖିଛି। and suffers the degradation of mortality, କାହିଁକି ସେ ମୋର୍ଟାଲିଟି ବୁଝୁଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛି ନା ଜଣା ପଡିଗଲା ଯେ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ସିଏ ଆସିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପିରିଟ ଆସି ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି, ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ପଶିକି ରହିଛି, ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ବଡି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସାଇନ୍ସ ଅଫ ମ୍ୟାଟରରେ କାହିଁକି ରହିଛି, ଡିଗ୍ରେଡେସନ ଅଫ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଭିତରେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଏ ଯୋଉ ସଫର୍ସ କରୁଛି, କାହିଁକି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଲୁଚିକିରି ରହିଥିଲା ଆମେ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲୁ, ତାହା ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା, ଜଣା ପଡିଲା। ଅରିଜିନାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ ନା, କେବଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ କ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯୋଉମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଷ୍ଟିଅର ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲାଇଫ ୱାଜ ଏ କ୍ୱେଷ୍ଟ ବଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଦ ବେଷ୍ଟ, ସବୁବେଳେ ଖୋଜି ଚାଲିଛୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ଲାଇଫ ୱାଜ ଏ କ୍ୱେଷ୍ଟ ବଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ନେଭର କେମ୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ଏଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ଚାପ୍ଟର, ଯାହାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଅନେକ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଦିନରୁ କହିବି କି ବର୍ଷରୁ କହିବି କି ଜନ୍ମରୁ କହିବି, ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି, ଯାହାକୁ ପଢିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଶାର ସୋଫାର ପାଠଚକ୍ର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ପାଠଚକ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି କନସିଡରେସନକୁ ନିଆଯାଏ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2-3ଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବେ। ମୁଁ ସାଧନା କଥା କହିପାରିବିନି, କାରଣ ମୋର ସେତେ ଧାରଣା ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ମା ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କେମିତି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏଇଟା ସତ୍ୟ, ମାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖିବେ, ମା ବହିର 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ବହିର 314 ପୃଷ୍ଠାକୁ ଆପଣ ଜଳବତ୍ ତରଳମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ 314 ପୃଷ୍ଠା ଆମେ ଯାହାକୁ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯାହା ଭାବୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ, ଅଧିକାଂଶ ୱାର୍ଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ଷ୍ଟେଜରେ ବସି ସାରିଛୁ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଛୁ, ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରିଜ, ଦ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ଫାୟାର, ଦ ଲୁମିନସ୍ ହାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଅନନୋନ୍ ସି, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ପାଇବେ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଅଫ ଆୱାର ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆସେଣ୍ଟ, ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଇନେଭିଟେବଲ, ଦ ଫୋର୍ସ, ଦ ଇନେଭିଟେବଲ ୱାର୍ଡ, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସହିତ, ଲାଇନ ସହିତ ଆମେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡିତ। ଖାଲି ଆପଣ ମାନେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୋଗ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ସହିତ 314 ପୃଷ୍ଠା ସହିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କେବଳ 4-5 ଲାଇନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଜି ସମୟ ହେଇ ଆସୁଛି। A heart was felt in the spaces wide and bare, spaces କେମିତି ନା wide and bare, a heart was felt in the spaces wide and bare,
A burning love from white spiritual founts annulled the sorrow of the ignorant days. Suffering was lost in her immortal smile. चिंता कर देखो केवल ये गोटे लाइन को आलोचना करने आज मुझे पुस्तक भीतर को आसिली समय नथिला सफरिंग वाज लॉस्ट इन हर इमोर्टाल स्माइल प्रति मुहूर्त रे आपण मां को हसुचंती तांको हस सहित आपण परिचित एबे भी बोधे आज बा काली बोधे आज बोधे मते लागुची मु जते सकाळे पठेइची तारी भीतर बोधे आसुची सुप्रीम ग्रेस बोली फॉल ऑफ द फ्लो ऑफ द सुप्रीम ग्रेस मांकर कृपा को माध्यम भीतर देकर प्रवेश करूची इंग्रजी एपिसोड आज आपण मानक बाबू पठाइची केमिति स्माइल रे केमिति पाद रे केमिति हाथ रे केमिति लिम्स रे केमिति लुक रे केमिति टच रे केमिति फिट रे केमिति विभिन्न मेथड रे केमिति मांकर लव टा केमिति फ्लो करूची मु आज मध्य पठेई देछि त आपण माने निश्चित भाव रे ताकू चेष्टा करिवे सुनिवा पई फ्लो ऑफ द आज सकाळ बुझे मजा अनुमान होछि कोठी बाटर रास्ता रे कोठी पठेई छि बसिकरी तेणु ताकू देखिए से कहते सफरिंग वाज लॉस्ट इन हर इमोर्टाल स्माइल माँ हसुचंती देखंतु आपण बसिचंती घर भीतर देखंतु से फोटो को अनांतु देखिबे माँ हसुचंती आज तांकर जन्मदिन वर्ष रे केमिति को अवस्था भीतर आपण सो कॉल्ड माने जो जन्मदिन पाळुचंती मांकर स्माइल केमितिका ताको श्री अरविंद लिखुचंती इमोर्टाल स्माइल सफरिंग वाज लॉस्ट इन हर इमोर्टाल स्माइल तेणु यही जो आज तो आम आहरी जा राति आलोचना करवा माँ को स्पेशल एपिसोड गोटे कौन देखा करवा तेणु तापर पचार ये जो चारिटा लाइन आम देखा सफरिंग वाज लॉस्ट इन हर इमोर्टाल स्माइल स्माइल टाक अनुभव कर स्माइल टा इमोर्टाल घंटा पर बंद हो स्माइल टा कमी सेमती ना इमोर्टाल आगुरी थी आज अच्छी से भाया चली सी जदि इमोर्टाल स्माइल टाक आप फिल करेंगे रियलाइज करेंगे कम लगे पारे ताहले सफरिंग वाज लॉस्ट जंत्रणा आसब ना जदि जंत्रणा आसुचे ताने से स्माइल को आम अनुभव करने को निश्चित भाव नमस्कार तापर जहाँ हो समय हो ए हार्ट वाज फेल्ड इन द स्पेसेस वाइड एंड बेयर ए हार्ट कैपिटल एच एटा हूँ कौन ना डिवाइन हार्ट ए हार्ट वाज फेल्ड इन द स्पेसेस से जो महाशून्य स्पेस भितर वाइड एंड बेयर ए बर्निंग लव फ्रॉम व्हाइट स्पिरिचुअल फाउंड्स लव टा केमिति फ्लेमिंग लव बर्निंग लव कोठू फ्रॉम व्हाइट स्पिरिचुअल फाउंड्स फाउंड्स केमिति का फाउंड्स ना स्पिरिचुअल फाउंड्स फाउंटेन आसे केमिति का ना व्हाइट पवित्र शुभ्र ज्योतिर्मय अनउल्ड द सरो ऑफ द इग्नोरेंट डेथ अनउल्ड तक बदलाई दउची घुंचई दउची सफरिंग वाज लॉस्ट इन हर इमोर्टल स्माइल अंतत जन्म आज सिना आम मांकर जन्मदिन को पाळुचंती आगामी शनिवार पर्यंत तो अपेक्षा करने को पड़ो किंतु जहाँ भी हो ये जो मेसेज नहीं करी जीवे सफरिंग वाज लॉस्ट इन हर इमोर्टाल स्माइल ताको गोटे मिनिट रे जो जहाँ पढ़ले टिके कंक्लूड कर दबा ताको आर क्लास रे पुणी आउथल लगिबा ए डिवाइन हार्ट इज फेल्ट वाइब्रेटिंग इन द वाइड स्पेसेस वाज फेल्ट कौन ना डिवाइन हार्ट ए फ्लेमिंग लव स्प्रिंग्स फ्रॉम द प्योर स्पिरिचुअल फाउंड्स अबव एंड नेगेट्स अटरली द सरो इन द डेप्थ्स ऑफ द इग्नोरेंस डेप्थ जते अंधकार दिला जते दुख थिला ताकू कोन करजने नेगेट कर दउचनी बाहर कर दउचनी फिंगी दउचंती कोठू आसुची ना फ्रॉम स्पिरिचुअल फाउंड्स अबव सेटू आसुचंती इन इमोर्टल स्माइल ऑफ द डिवाइन मदर ऑल सफरिंग इज फॉरगॉटन लॉस्ट भूली भी जाउचंती हजी भी जाउची तेणु यही भली अवस्था भितर आमे आसिकरी रहिचु देखुचु तेणु आज यही मेसेज नहीं करी अंतत आमे आज रहिबा मां को बनफेट करिबा कृपा भिक्षा करिबा एवं आगु को अपेक्षा करिबा तेणु कहउचंती सफरिंग वाज लॉस्ट इन हर इमोर्टल स्माइल थैंक यू वंदे मातरम।